कोलकाता नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सभी 209 वार्डों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल पार्टी अकेले ही मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि भविष्य में गठबंधन या किसी अन्य निर्णय पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। गुरुवार सुबह करीब 10 बजे मालदा के न्यू सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री व बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने ये बातें कही है। इस दौरान उन्होंने मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक ही दिन में 10 बच्चों की हुई दुखद मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये घटना बेहद ही अमानवीय है और इसके पीछे किसी की लापरवाही है या नहीं, इसकी जांच स्वास्थ्य भवन से शुरू कर दी है। मजूमदार ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ज्ञात हो कि मालदा कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ही सुकांत मजूमदार आज मालदा पहुंचे थे। আপনি তো বলেছেন কলকাতা পুরসভায় বিজেপি একা লড়বে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করছে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে যে একসাথে লড়বে এনসিপিআই। অন্যদিকে তাপস রায় বলেছে যে সুদীপকে নিয়ে আপত্তি আছে, এনসিপিআইকে নিয়ে নয়। কিভাবে দেখছেন গোটা বিষয়টা? আমি গতকাল যেটা বলেছি একই কথা বলছি। এখনও পর্যন্ত আমার কাছে যা এই বিষয়ে কোনো নির্দেশ নেই। আমরা সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক করবো যে আগামী দিনে কী হবে। এখনও পর্যন্ত বিজেপির সাথে অন্য কেউ জোট করে লড়বে এরকম কোনো নির্দেশ পার্টির তরফ থেকে আসেনি। ভবিষ্যতে যদি আসে তখন আমরা ভাববো, আমরা সেরকম চিন্তা ভাবনা করবো। আপাতত আমরা 209টি ওয়ার্ডেরই প্রস্তুতি নিচ্ছি। একাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন? 209টি ওয়ার্ডের প্রস্তুতি বিজেপি নিচ্ছে, মানে একাই নিচ্ছে। কিন্তু যদি ভবিষ্যতে পার্টি সিদ্ধান্ত নেয় যে কারোর সাথে আমরা সবাই মিলে বসে, পার্টি মানে আপনারা জানেন বিজেপি সিস্টেম আছে, সেখানে বসে আমরা যদি সিদ্ধান্ত নিই অন্য কিছু হবে, সেক্ষেত্রে অন্য কিছু হবে। কিন্তু এখন আমরা 209টি সিটি আমাদের পাখির ছিল। তাহলে মালদাতে একদিনে 10 শিশুর মৃত্যু হয়েছে, এই নিয়ে সে তো তদন্ত করবে স্বাস্থ্য বিভাগ, কেন মৃত্যু হলো, কার গাফিলতির জন্য হলো। এরকম তো ঘটনা অনভিপ্রেত, এরকম হওয়া উচিত। আমরা পরিবারগুলোর পাশে আছি। কোনো ব্যক্তির নেগলিজেন্সির জন্য যদি হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। এখনও পর্যন্ত আপনাদের মাথায় রাখতে হবে যে মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে মেডিকেল কলেজগুলো তৃণমূল কংগ্রেস আমলে ব্যাঙের ছাতার মতো তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করেছে, আমাদের কিছুটা সময় লাগবে এগুলোকে মেডিকেল কলেজের স্তরে উন্নতি করার জন্য। এখনও এগুলোকে মেডিকেল কলেজ পুরোপুরি বলা আমার মতে তো উচিত না, কারণ এখনও অনেক পরিকাঠামো এখানে অভাব আছে। সব মেডিকেল কলেজ, মানে শুধু মালদার কথা আমি বলছি, যেগুলো নতুন তৈরি হওয়া মেডিকেল কলেজ, তাতে অনেক পরিকাঠামোর অভাব আছে। সুকান্তদা, বিভিন্ন কলেজে দেখা যাচ্ছে, মালদাতেও দেখা যাচ্ছে শামসি কলেজে, যেখানে দেখা যাচ্ছে এবিভিপির পোস্টার ছেড়ে দেওয়া, কোথাও দেখা যাচ্ছে এবিভিপির সাথে হচ্ছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের গোলমাল হচ্ছে, এসএফআইয়ের গোলমাল হচ্ছে। কীভাবে দেখছেন আপনি তো একজন অধ্যাপক হিসাবে, কীভাবে দেখছেন? আমি তো আগেই বলেছি, সেই একই কথা বলছি যে বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা কলেজ হোক, কোথাও মারামারি হওয়া উচিত। গণতন্ত্রে হিংসার কোনো স্থান নেই। এবিভিপি একটি জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী ছাত্র সংগঠন, আমিও একসময় এবিভিপি করেছি, এবিভিপির সদস্য ছিলাম। সেরকম অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোকেও সভ্যতা মার্জিত বোধ রেখে রাজনীতি করা উচিত বলে আমার মনে হয়। কারণ এবিভিপি ভারতবর্ষের তাবড় তাবড় বিশ্ববিদ্যালয় আছে এবং সেখানে কোথাও মারামারি হয়, বিতর্ক হয়, কখনো কেউ জেতে কখনো কেউ হারে, কিন্তু মারামারি হয়। ধন্যবাদ। 20 জন এমপিকে ফোকাস করা হয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।